بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ نورانی قاعدہ سیریز کا 11واں سبق ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ کا سبق نمبر 12 شروع کریں گے، جو کہ تشدید کے بارے میں ہے۔ تشدید کی علامت یہ ہوتی ہے، اس کو تشدید بھی، شدہ بھی اور شد بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو ون بائی ون پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر با، شدہ اب، با زبر با، اب، اب۔ اس کو آپ چاہیں تو تشدید پڑھیں، چاہیں تو شدہ پڑھیں، چاہیں تو شد پڑھیں، یہ سب سیم ہیں۔ اور جب بھی کسی حرف کے اوپر شدہ کا سائن آتا ہے تو اس کو سختی کے ساتھ پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کو پڑھیں گے اب، آگے حمزہ زبر با، شدہ اب، با زیر بی، اب بھی، حمزہ زبر با، شدہ اب، با پیش بو، اب بو۔ زبر، زیر اور پیش پڑھنے کے بعد تینوں کو ٹوگیدر پڑھتے ہیں، ابا، ابی، ابو۔ آگے حمزہ زیر با، شدہ اب، با زبر با، ابا، حمزہ زیر با، شدہ اب، با زیر بی، ابی، حمزہ زیر با، شدہ اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو۔ آگے حمزہ پیش با، شدہ اب، با زبر با، ابا، حمزہ پیش با، شدہ اب، با زیر بی، ابی، حمزہ پیش با، شدہ اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو، حمزہ زبر با، شدہ اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ زبر با، شدہ اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ زبر با، شدہ اب، با دو پیش بن، ابن، 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 ابن۔ آگے حمزہ زیر با، شدہ اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ زیر با، شدہ اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ زیر با، شدہ اب، با دو پیش بن، ابن، 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 ابن۔ آگے حمزہ پیش با، شدہ اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ پیش با، شدہ اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ پیش با، شدہ اب، با دو پیش بن، ابن، 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 ابن۔ نیکسٹ حمزہ زبر تا، شدہ ات، تا زبر تا، ات، حمزہ زبر تا، شدہ ات، تا زیر تی، اتی،
حمزہ زبر تا شدہ ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو. حمزہ زیر تا شدہ ایت، تا زبر تا، ایت تا. حمزہ زیر تا شدہ ایت، تا زیر تی، ایت تی. حمزہ زیر تا شدہ ایت، تا پیش تو، ایت تو، ایت تا، ایت تی، ایت تو. نیکسٹ. حمزہ پیش تا شدہ اوت، تا زبر تا، اوت تا. حمزہ پیش تا شدہ اوت، تا زیر تی، اوت تی. حمزہ پیش تا شدہ اوت، تا پیش تو، اوت تو، اوت تا، اوت تی، اوت تو. حمزہ زبر تا شدہ ات، تا دو زبر تن، ات تن. حمزہ زبر تا شدہ ات، تا دو زیر تین، ات تین. حمزہ زبر تا شدہ ات، تا دو پیش تن، ات تن، ات تن، ات تین، ات تن. آگے. حمزہ زیر تا شدہ ایت، تا دو زبر تن، ایت تن. حمزہ زیر تا شدہ ایت، تا دو زیر تین، ایت تین. حمزہ زیر تا شدہ ایت، تا دو پیش تن، ایت تن، ایت تن، ایت تین، ایت تن. نیکسٹ. حمزہ پیش تا شدہ اوت، تا دو زبر تن، اوت تن. حمزہ پیش تا شدہ اوت، تا دو زیر تین، اوت تین. حمزہ پیش تا شدہ اوت، تا دو پیش تن، اوت تن، اوت تن، اوت تین، اوت تن. نیکسٹ. حمزہ زبر ثا شدہ اث، ثا زبر ثا، اث ثا. حمزہ زبر ثا شدہ اث، ثا زیر ثی، اث ثی. حمزہ زبر ثا شدہ اث، ثا پیش ثو، اث ثو، اث ثا، اث ثی، اث ثو. نیکسٹ. حمزہ زیر ثا شدہ ایث، ثا زبر ثا، ایث ثا. حمزہ زیر ثا شدہ ایث، ثا زیر ثی، ایث ثی. حمزہ زیر ثا شدہ ایث، ثا پیش ثو، ایث ثو، ایث ثا، ایث ثی، ایث ثو. نیکسٹ. حمزہ پیش ثا شدہ اوث، ثا زبر ثا، اوث ثا. حمزہ پیش ثا شدہ اوث، ثا زیر ثی، اوث ثی. حمزہ پیش ثا شدہ اوث، ثا پیش ثو، اوث ثو، اوث ثا، اوث ثی، اوث ثو. حمزہ زبر ثا شدہ اث، ثا دو زبر دن، ثا دو زبر ثن، اثن. حمزہ زبر ثا شدہ اث، ثا دو زیر ثین، اثین. حمزہ زبر ثا شدہ اث، ثا دو پیش ثن، اثن، اثن، اثین، اثن. حمزہ زیر ثا شدہ ایث، ثا دو زبر ثن، اثن. حمزہ زیر ثا شدہ ایث، ثا دو زیر سین، اثین. حمزہ زیر ثا شدہ ایث، ثا دو پیش ثن، اثن، اثن،
इस्सिन, इस्सुन। नेक्स्ट। हमजा पेश स शद्दा उस, स ज़दो ज़बर सन, उस्सन। हमजा पेश स शद्दा उस, स दो ज़ेर सिन, उस्सिन। हमजा पेश स शद्दा उस, स दो पेश सुन, उस्सुन, उस्सन, उस्सिन, उस्सुन। नेक्स्ट। हमजा ज़बर जीम शद्दा अज, जीम ज़बर जा, अज्जा। हमजा ज़बर जीम शद्दा अज, जीम ज़ेर जी, अज्जी। हमजा ज़बर जीम शद्दा अज, जीम पेश जू, अज्जू, अज्जा, अज्जी, अज्जू। हमजा ज़ेर जीम शद्दा इज, जीम ज़बर जा, इज्जा। हमजा ज़ेर जीम शद्दा इज, जीम ज़ेर जी, इज्जी। हमजा ज़ेर जीम शद्दा इज, जीम पेश जू, इज्जू, इज्जा, इज्जी, इज्जू। नेक्स्ट। हमजा पेश जीम शद्दा उज, जीम ज़बर जा, उज्जा। हमजा पेश जीम शद्दा उज, जीम ज़ेर जी, उज्जी। हमजा पेश जीम शद्दा उज, जीम पेश जू, उज्जू, उज्जा, उज्जी, उज्जू। हमजा ज़बर जीम शद्दा अज, जीम दो ज़बर जन, अज्जन। हमजा ज़बर जीम शद्दा अज, जीम दो ज़ेर जिन, अज्जिन। हमजा ज़बर जीम शद्दा अज, जीम दो पेश जुन, अज्जुन, अज्जन, अज्जिन, अज्जुन। नेक्स्ट। हमजा ज़ेर जीम शद्दा इज, जीम दो ज़बर जन, इज्जन। हमजा ज़ेर जीम शद्दा इज, जीम दो ज़ेर जिन, इज्जिन। हमजा ज़ेर जीम शद्दा इज, जीम दो पेश जुन, इज्जुन, इज्जन, इज्जिन, इज्जुन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक नंबर 12 तशदीद के बारे में मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सबक नंबर 13 तशदीद की मश्क के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।